मु कार पुओ बापा मोर प्रकृत बापा किए अरे तोर प्रकृतर बापा होची मु सत कहूच सत्य सत्य त्रिवार सत्य सत कहूच बापा सत्य सत्य त्रिवार सत्य जदि सत्य वचन होइथाए नारद बोली गोटे बाबाजी टाकू बांधिकी रखी हाणी देवी बाबा बापा कुमर मुंड छुई करी पारी बगिनी मो मुंड छुई नियम कर बापा मु तमरी पुओ हाथ काढ़ी नेलो बापा कौन से दुखर कथा कहिबी कहिया पई उग्रसेन कहिथिले नाई रे धन मुंड छुई पारिबिनी ना छुई पारिबिनी प्रकृत रे तू मो पुओ नुहे नुहे तो मा इंदुमती स्नान करने को चलिला दिने जमुना कूल रूप यौवन देखिला दैत्य राज दुर्मिल तो माँ स्नान पे जाई अच्छा जेतेबेले गाधे उठी आसुची जल ऊपर दैत्य राज दुर्मिल तो माँ पड़ी जाइछि ता रूप यौवन रे आकर्षित हे गला आसुचंदी इंदुमती बस 24 टा लक्षण देले गोटे गायक हो अच्छा अच्छा 24 टा अक्षर तेनु बाबू रे मने रख अच्छा आसु बेल तो गोडी गोडी गलानी हम आउ ताहले आपण मानकर दुर्मिल देखुची इंदुमती जळुरु उठी आसुछंती केमिति आसुछंती रे ई प्रकार चाली के जाउछंती बाबा बहिला किचक बध अच्छा प्रकृति कवि स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर मेहेर धारिया कलम कले कला हलई कटी हले बाहु जुग और नहीं देला दुर्मिल रूप यौवन रे आकर्षित हो गला दुर्मिल तो माँ को बलात्कार कला एणु दुर्मिल राक्षसर बिंदु तो माता गर्भरे स्थान संचरिला तोर जन्म रे कंस गर्जी उठिला कंस सेते बेल पर्यंत कंसर क्यारेक्टर सर्टिफिकेट टा गुड़ थिला
এইঠে কনসর ক্যারেক্টর সার্টিফিকেট বদলি কি ব্যাড আড়ুকু গতি কলা বাহারি পড়িলা কলা বাবা যে রাজ্যর রক্ষক হই আপন মথুরা কটকরে নিজ ভার্যার সতীত্ব রক্ষা করি পারিল নাহি বাপা কোন দুঃখর কথা কইবি তুমি সে অসুরকু দণ্ড দেইছ কি না বাপ না নাই রে ধন କିଛି ଦଣ୍ଡ ଦେଇନି আসুরিক বল আগে মো মানবীয় বল ফেল মাইলা মু দুর্বল হয়ে গলি তাহলে এ দুর্বল রাজার হস্তিনা কটকরে রাজা হবার অধিকার নাই তবে রাজ্যরে দূত প্রহরী ঠারু অযোগ্য আজি ঠারু তুমি মথুরা কটকর সীমান্ত উপাব অঞ্চলরে দূতর উপরে আজি ঠারু তুমি প্রহরী দব হে উগ্রসেন এ কথা জানিছন্তি মর্ত্যরে প্রভু জন্ম হেবে যিয়ে কালিয় নাগর বিষକୁ গঞ্জন କରି ଦେଇଛନ୍ତି হরি কালিয় বিষ ধর গঞ্জন ভগবান ঋষিকেশ গোবিন্দ নারায়ণ ধরা পৃষ্ঠরে অবতার হেবে মু তাঙ্কু করিবি দর্শন নেই নেই যাଉଛି বসুদেব ভগবানଙ୍କୁ ପଚାରିଦେଲା ବସୁଦେବଙ୍କୁ କଣ ନଉଛି ରେ ଜୋଇ ପୁଅ ନା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନଉଛି ପ୍ରଭୁ ମୋର ଗୋଡ଼ କଚାଡ଼ିକି ହସୁଛି କଲା ଚଲଦ চলদ 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 পটল চল পটল চল পটল চল হিন্দু বিলি দিত চলদ 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 চল চল পটল
ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରିଲା ବାସ୍ କହିଲା ପ୍ରଭୁ 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 ରେ ବସୁଦେବ ତୁ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ହା 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 ପ୍ରଭୁ ମୋର ଖିଲି ଖିଲି ଏଇ ଟିକେ ହସିଦେଲା ବାସ୍ ଉଗ୍ରସେନ କହିଲା କହିଲା ତୁ ଯେବେ ଅଟୁ ଭଗବାନ দেখা তো শঙ্খ চক্র চিহ্ন দেখা তো শঙ্খ চক্র চিহ্ন দেখা তো শঙ্খ চক্র চিহ্ন উগ্রসেন কইলা তুই যদি ভগবান তো শঙ্খ চক্র চিহ্ন দেখা দেখা নারায়ণ বিচার কলে মু তো চারটা আয়ুধ চারি হাতের ধরে যোড়িয়ে জিনিস মাগিছি শঙ্খ চক্র আউ কাহিকি গদা পদ্ম দেখেই শঙ্খ চক্র চিহ্ন দিটা দেখেইলি আউ কোন কলে কলা উগ্রসেন কু পুষ্প মারি হরসে প্রভু দেলে তোড়ি হরসে প্রভু দেলে তোড়ি হরসে প্রভু দেলে তোড়ি পুষ্প মারিটা দিটা হাতের ধরি উগ্রসেন বেকরে ফুল মালটা পকেইলা মো প্রভু হরসে তাকু আজ্ঞা দেলে নৃপতি হইবু বইলে নৃপতি হইবু বইলে নৃপতি হইবু বইলে বুড়া আজ্ঞা তাহলে কৃষ্ণর হাত কেতেটা হাত চারি হাত চারিটা হাত তু কেমতি কହୁଥିଲୁ দিটা হাত আজ্ঞা দিটা হাত সত্য কথা মু সেইতে ভগবান তাহলে কৃষ্ণଙ୍କର বাপা কিଏ কৃষ্ণଙ୍କର বাপা বসুদেব কৃষ্ণଙ୍କର ବାପା ଆଜ୍ଞା ବସୁଦେବ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର କଣ ଆଜ୍ଞା ପାଲା ଛାଡିକି ପଇଡ ବେପାର କର ଆଜ୍ଞା ପଇଡ ବେପାର କଟୁନି ସେଥିରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ପାଇଲିନି ମୋ ନାତି 100ଟା ଖାଇଲା ଦିନକୁ ନହେଲେ ଲାଟିନ୍ ସଫା କର ହଁ ସେଇଟା କି ଜାଣି କଲେ ହମତା ଯେ ସେଥିରେ ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେଇପାରିବିନି ଆଉ ନା ଆଉ ଯୋଉ ଖାଲି ଗିଳୁଛୁ ବସା ଘରେ ଶୋଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ଯେତିକି ଖାଇବାକୁ ମୋର ଭାରି ମନ କେବଳ ତମ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି ଖାଉଛି ଆଉ ଯାହା ପାଖରେ ଥିଲି ଖାଉନଥିଲି କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଭଗବାନ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲି ଟିକେ ମଟନ ହଉ ଆଜ୍ଞା ମିର୍ଚେ କୋଡିଏ ମାଛ ହେଇଛି ପୁଣି କହିଲେ ହୋତା ଭାଇନା କହିଛି ମଟନ ହବନି ନା ଭାଇନା ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର 2-3 କିଲୋ ମଟନ ଆଣିକି ରୋଷେଇ କରିଛି ଆମେ ଦି ବନ୍ଧୁ ଯାକ ଗୋଟେ ଖୋଲିରେ ଖାଇଲୁ ଏ ଛୋଟ ଲୋକ ପିଲା ଆମ ଖୋଲିରୁ ଅଧା ବି ନେଇ ମୁଁ ତ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ବସିଥିଲି ସାର୍ ନିଶ୍ଚିତ ଛାଡ଼ିକି ଦେବେ ମତେ ରେ ନିର୍ଲଜ କୃଷ୍ଣ ବସୁଦେବର ପୁଅ ନୁହଁ ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରକୃତରେ ହଉଛି କୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦର ପୁଅ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେବକୀ ଜନ୍ମ କରିନାହିଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରିଛି ମା ଯଶୋଦାରେ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଅନେକ ଗାୟକ ମଲାଣି ତମେ ମରିବ ଏଥର କଣ କହିଲୁ ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ମରିବ ମିଛ କହୁଛ ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି ବସୁଦେବ ପୁଅ ହଉ କୃଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି ନା ଆଉ କା ପୁଅ କହୁଛନ୍ତି ଓରିଜିନାଲ କୃଷ୍ଣ ହଉଛି ନନ୍ଦର ପୁଅ ନନ୍ଦର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଯଶୋଦା ଗର୍ଭବତୀ ହେଇ କୃଷ୍ଣକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ୟାର ଉତ୍ତର ନ ଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଦାପି ଛାଡ଼ିବନି ମାଗିରାମ ହଁ ବାଳ ପାଚିଲାନି ଘରେ ମୋ ନା ମାଗିରାମ ନାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ମାଗିରାମ ଛାଡ଼ିବନି ବହିର ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି ଦେଖେ ଆସ ଦେଖିବା ବହିର ନାଁ ହେଲା ନନ୍ଦବଂଶ ପ୍ରଦୀପମ କବି ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ରାଜା ନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି କଲା ତତ୍ଵ ମାଘାଦି ନନ୍ଦାୟା ରାତ୍ରଙ୍ଗର ଭଗତ ହରି ଭାଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ବୁଧାଷ୍ଟମ୍ୟା ନିଷିଧେ ପ୍ରକଟ୍ୟାରେ ହ୍ୟାବୁଦୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ତତ୍ଵ ମାଘାଦି ନନ୍ଦାୟା ମାଘ ମାସର ଆଦ୍ୟ ବୋଲେ ପହିଲି ଦିନ ନନ୍ଦ ସହିତ ଯଶୋଦାଙ୍କର ମିଳନ ହେଲା ନନ୍ଦା ବୋଲେ ନନ୍ଦଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନାର୍ଥେ ନନ୍ଦା ଯଶୋଦାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ନନ୍ଦଙ୍କ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ଥାପନ ହୁଅନ୍ତେ
पुओटीए जन्म है भाद्रव मासरे भाद्रव मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रात्र 12टा लग्न रोहिणी वृषर संयोग रोहिणी वृषर संयोगे अष्टमी तिथि अर्ध भागे अष्टमी तिथि अर्ध भागे अष्टमी तिथि अर्ध भागे किंतु नंदर पुओ कृष्ण है 2 हाथ दिया मात्र कृष्णकर हाथ वसुदेवर पुओ हाथ है 4टा हाथ सारी ताहले हमें पुराण रे कोनो 2टा कृष्ण आज्ञा देखिछे ना कवि कहले जन्मरु वृंदावनम परित्यज्य पादमे कन गच्छति कृष्ण दा जीवन रे वृंदावन को छाड़ी देले आ कुआरे जाइनी ताले गोपकटक को गला किए সেই কথা তো द्वारका कटक रे अट्टालिका निर्माण कला किए সেই ভগবান কৃষ্ণ जदि एकता सत्य ताले मु केडे गालुआ गाय को आपन कहली जे से कृष्ण ए कृष्ण दुई ताले जदि एकता ठीक अच्छा जदि नंद पुओ कृष्ण ओरिजिनल भगवान बस प्रकृत ए वसुदेव पुओ कृष्णटा गला वाड़े जानिबा ए संदेहटा मु आपन को मोचन कर देले होय तो मोर श्रम सार्थक हो बस 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 वसुदेव मुंडेई जेते बेले नंद मंदिर रे जाई मिली अच्छा नंद मंदिर रे पहुंची जाइछु बस 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 सेते बेले कुसे जशोदा जन्म करी दवा पुओटा दीटा पिला जन्म करी गोटिए हला कृष्ण आ गोटिए हला बिजुली कन्या अच्छा जणे हला सत जणे हला माया तेनु पंडिते माया एपटे नंदंकर पुओ कृष्ण जड़ रूप रे पड़ीची आया आया मंगलमय परम पुरुष कृष्ण जेते बेले पहुंची गले ओनेई देला आपण बानकर भगवान कृष्ण अच्छा किए ना वसुदेव पुओ उंडी देला कोला बाबा रे तमे किए प्रभु ये ये वो प्राकृत